ماشي. دونك دوكا حندخلو لا دوزيام بارتي تاع الكوب تاعنا. دوكا حنشوفو لا فيتامين دي. Premièrement, لازم نعرفو بلي لا ديفيسي en vitamine D elle est mondiale. دونك هنا كاين عدة أسباب. Premièrement, la vitamine D كيما على بالنا bien précisément c'est la vitamine D3. vitamine D3 يخدمها الكور تاعنا في لابو. باه يخدمها في لابو لازم ليفي دي لا لوميير أشعة الشمس. في هذه الحالة ماشي كامل لا لوميير حتسمح لنا باه نخدمو لا فيتامين دي 3. لازم لي بون ريون لومينوز. لي بون ريون لومينوز وين حنصيبهم؟ حنصيبهم في ليكواتور في خط الاستواء. خط الاستواء جاي هنا. دونك واش حنرماركيو؟ حنرماركيو بلي فوق لي بيي ليكوادور البرازيل والكليكا حنصيبو لو طو دو ديفيسيت en vitamine D تاعهم هابط. هاوليك يوصل 20%. Pour la grande Sahara africaine, 30%, l'Australie 31%, mais pour les pays les بعاد على l'équateur, كيما مثلا l'Europe du Nord, حتصيب حتى 12% déficit en vitamine D. الدوزيام سبب اللي هضرنا عليها بروفيسور شريفي سي كو قال لك كاين ان ترافيك في لو طو تاع لو سوي تاع لا فيتامين دي. لا فيتامين دي دوموندي ان سوي كبير 30 نانوغرام بار ميليغرام. بار ميليغرام ولا بار غرام ماشي اسف بار ميليليتر بار ميليليتر دو سان. دونك هذا لو سوي قال لك كبير بزاف ومغونفلي بزاف باه الشركات لاندستري فارماسيوتيك تبيع لنا الدواء. لا بروف تاع باغ بور لوسترالي هبطوا لو طو حتى 15 ملغ بار مليليتر. المهم هذه عفسه ثقافه عامه ما تهمش. دونك ليسونسيال نعرفو بلي لا ديفيسيت en vitamine D est mondial. Donc نبدا لا فيتامين دي تاعنا. سي كوا لا فيتامين دي؟ لا فيتامين دي لو نون سيانتيفيك تاعها سي لو كولي كالسيفيرول. كولي كالسيفيرول سي بور لا فيتامين دي 3. Donc c'est une vitamine liposoluble bien sûr. اسمحوا لي برك فيريفيت l'enregistrement. Donc, كما قلنا la vitamine D c'est une vitamine liposoluble. Les vitamines liposolubles normalement تحطوهم la A, le D, le E ou le K. Donc, la vitamine plasmatique a une double origine endogène et exogène. Donc, plasmatique, تعرفوا يعني plasmatique c'est plasma, donc la forme c'est quoi الدم. كاين دو فورم. كاين لا فيتامين اندوجين اللي خدمناها حنا اللي مخدومه عندنا حنا سي لا فيتامين دي 3 يسموها لو كولي كالسيفيرول. كولي كالسيفيرول. لا فيتامين دي 3 نخدموها بارلاكو نحكموها ديريفي كوليسترول سي لو 7 ديهيدرو كوليسترول. نحولو للبروفيتامين دي 3. بروفيتامين دي 3 avec la chaleur لازم des rayons lumineux entre 290 et 315 nanomètres. على قلت لكم لازمنا لي بون ريون lumineux حولي اللي حنصيبوهم جهة ليكواتور جهة خط الاستواء. دونك لا بروفيتامين دي 3 تولي لا فيتامين دي 3 هذه كاع ما تصرف السكين تاعنا لابو تاعنا. الدوزيام تيب سي لا فيتامين اكزوجين اللي نجيبوها من برا. سي فيتامين فيجيتال يخدموها لي فيجيتال. سي لا فيتامين دي 2 يسموها ليرغو كالسيفيرول. عندك الكولي كالسيفيرول لا فيتامين دي 3 و ليرغو كالسيفيرول سي لا فيتامين دي 2. دونك حنشوفو لو ميتابوليزم تاع لا فيتامين دي تاعنا. كما قلنا عندنا دو تيب. نبداو بالدي 3. دي 3 قلنا نحكمو لو 7 ديهيدرو كوليسترول مع لا شالور يولي بروفيتامين دي 3. من بعد مع لا شالور نرجعو فيتامين دي 3. لا فيتامين دي 3 سي
cholecalciferol. ومن بعد لا فيتامين دي 3 نخرجوها، هاي خرجت من لابو تدخل لنا للدم تاعنا. دونك هنا كتبنا فيتامين دي، كي نقولو فيتامين دي صافي دير لا فيتامين دي 3 لا فيتامين دي 2. دونك كي نحبو نحكو على ان كا بارتيكولي نذكرو لو تيب تاع لا فيتامين دي تاعنا يا اما دي 2 يا اما دي 3. كي نحكو اون جينيرال نقولو لا فيتامين دي. دونك كيما دوكا ولا عندنا لا فيتامين دي 2 جبناها من برا ومن بعد ابسورباها لي زانتيستان ومن بعد نشوف الدم ايتترا ايتترا ايتترا. وعندنا لا فيتامين دي 3 اللي خدمناها حنا. دونك لا فيتامين دي عندها ان ترونسبورتور باسكو قلنا لي فيتامين لي بوسولوبل لازم لهم ان ترونسبورتور باه يمشوا في الدم. لي فيتامين لي بوسولوبل ما ننساوش لازم لهم ان ترونسبورتور. لا فيتامين ا لا فيتامين او لا فيتامين ك عندهم لي كيلوميكرون لي كيلوميكرون صافي. والفي دي بي بي بور لا فيتامين دي. دونك الفي دي بي بي هذه حكمنا لا فيتامين دي تديه للفوا. في الفوا كيما على بالكم مستوكيو لا تايس. دونك في الفوا صالو لا بروميير هيدروكسيلاسيون. سي كوا هيدروكسيلاسيون؟ نحكمو ان غروبمون او اش ونركبو في لا موليكول تاعنا. دونك grâce à je sais pas cytoenzyme essentiel. La vitamine, donc la vitamine تاعنا la vitamine D نديرو لها première hydroxylation راح تعطينا le 25 hydroxy vitamine D. هاي ليك ال 25 hydroxy vitamine D. 25 hydroxy vitamine D واش تعني؟ هاي ليك فاشين تاعنا نحكمو لو كربون نيميرو 25 ونركبولو ان جروبمون الكول ان جروبمون الكول ولا هيدروكسيد. فوالا دونك الانزيم اللي حتسمح لنا سي لا فيتامين دي 25 هيدروكسيداز باش تعطينا لو 25 هيدروكسيد فيتامين دي. هذا ال 25 هيدروكسيد فيتامين دي وشنو الاهميه تاعو؟ Premièrement, c'est la forme de réserve في l'organisme تاعنا لا فيتامين دي. Deuxièmement, هذا هو لا فيتامين اللي ندوزيوها. كي نحبوا نديرو ان دوزاج لا فيتامين دي هذه هي لا فيتامين اللي ندوزيوها. فوالا دونك هايك لا فورم دو ريزيرف. كي نحبوا ناكتيفيو لا فيتامين دي باش تخدم لنا دير لي فونكسيون تاعها، لا فورم اكتيف لا سول فورم اكتيف دو لا فيتامين دي c'est le calcitriol. Le calcitriol, c'est le 1,25 dihydroxyl vitamine D3. لازم 3. Donc نديرو لها la deuxième hydroxylation au niveau du rein. Le majeur site de la deuxième hydroxylation c'est les reins. كاين des autres tissus comme l'os, placenta, l'adépocyte. Donc نديرو لهم hydroxylation au niveau du carbone numéro 1 grâce à le 1-alpha hydroxy vitamine D hydroxylase. Il y a le 1,25 dihydroxyle, donc il y a deux groupements hydroxyle vitamine D. Pour cette opération, c'est l'activation de la vitamine D. Elle a des inhibiteurs, elle a des activateurs qui mettent les réactions. La vitamine D, la fonction principale de elle va augmenter l'absorption de phosphore et de calcium. Donc, qui compte le taux de phosphore et de calcium عالي في الدم حينيبيولنا هذه l'opération هذا l'enzyme. Donc ينيبيولها ما حش ناكتيفيو لا فيتامين دي تاعنا حتبقى فون دو ستوكاج مريحه في الفوا حتى نهار ساقيناها وما راحش نزيدو نطلعو l'augmentation de phosphore et de calcium باسكو كدا يولي تبذير اون بلوس اي عفسه يكون عندنا اكسي في الاورغانيزم تاعنا عليها حدير لنا دي بروبليم. دونك فوالا بور لي زاكتيفاتور عندك لا باراتويد هرمون لا بي تي اش. لا بي تي اش كيما على بالنا مش كيما على بالنا ما على بالناش بصح المهم لا بي تي اش سون هرمون تقريبا تخدم نفس الخدمه تاع لا فيتامين دي. Elle va augmenter l'absorption de phosphore et de calcium. دونك كي يكون البي تي اش تاعنا طالع واش يعني؟ يعني
le corps تاعنا فاقد بلي عندنا un manque de phosphore et de calcium. Donc le corps تاعنا automatiquement la glande thyroïde شحال عاد تخدم البي تي اتش تخدم البي تي اتش وما كي يطلع الطو تاع البي تي اتش حياكتيفينا لوبيراسيون هذه بنزيدو ناكتيفيو لا فيتامين دي يولي عندنا لو 1.25 ديهيدروكسي لا فيتامين دي 3 ومن هذه لا فيتامين كيما على بالنا حتزيد تعاون حتزيد تطلع لابسوربسيون دو فوسفور و دو كالسيوم فوالا دونك كي يكون عندنا لا فيتامين هذه لا فيتامين لا فورم اكتيف لا فيتامين دي 3 كي نحبوا نيليمينيوها نديرو لها اون نوتر ايدوكسيلاسيون مور ما نديرو لها اون نوتر ايدوكسيلاسيون تدخل في الكاتابوليزم معناها إليمينيا دونك واش نزيدو نقولو دونك من هذا الشيما برك اذا فهمتو بيان حنقدروا نستخرجوا تقريبا الباقي تاع الكود تاعنا دونك هنا مش فهمنا كي يكون عندنا اون كارونس ان كارونس لا فيتامين دي تاعنا واش حيصير لوجيك قلنا الفوسفور والكالسيوم لا فيتامين دي هي اللي تغمونتي l'absorption du phosphore et du calcium. Donc, il y a un نقص في الكالسيوم حيكون عندنا نقص في لو طو دو فوسفور و دو كالسيوم في الكور تاعنا. كي يكون عندنا اكسي حيكون عندنا اكسي في الفوسفور و الكالسيوم. Donc l'hydroxylation hépatique, l'hydroxylation doula, au niveau microsomal, donc la cellule au niveau des microsomes, grâce au système enzymatique représenté par la superfamille des cytochromes P450. Les cytochromes P450, la peine a vu en plusieurs fois, c'est des enzymes, et des oxydations. Donc l'hydroxylation rénale au niveau du mitochondrie, toujours grâce au cytochrome P450, ou qui connaît un excès, on va l'éliminer sous forme des dérivés hydroxylés, principalement au niveau de carbone 24, grâce à d'autres cytochromes P450. Voilà, avec l'opération de carbone. Donc pour les rôles de la vitamine D sur l'homéostasie phosphocalcique, donc au niveau de l'intestin, elle augmente l'absorption de calcium et de phosphore. Au niveau de l'os, elle a une double action. Une double action sur les ostéoclastes ou les ostéoblastes. Les ostéoclastes ou les ostéoblastes. Which حيديروا la résorption et la minération, donc تعدين يدير les sels minéraux. دونك حيقويو لنا لا فيتامين دي حتقوي لنا التماسك ولا فورم ايتترا دي زو دونك لوجيكمون نقص لا فيتامين دي حيكون عندنا دي بروبليم اوسيوس donc au niveau du rein elle favorise la réabsorption du phosphore et d'une très petite quantité de calcium donc c'est la même chose طلعنا le taux de calcium et de phosphore في الدم. Pour la régulation, l'hypocalcémie, la diminution de taux de calcium au niveau du sang va stimuler la PTH, la sécrétion de l'hormone de PTH au niveau de la glande thyroïde. On va activer le 1-alpha hydroxylase rénale, c'est l'enzyme qui la forme active de la vitamine D3, c'est la 1,25 dihydroxyde vitamine D3. Donc, l'hypophosphatémie, c'est la même chose. Activer l'enzyme la forme active de la vitamine D. On va la forme active, l'absorption du calcium et du phosphore. Donc, nous avons un problème. Donc, comme on a dit, l'enzyme, qui est un cycle. Dernier élément l'hémicycle تاعنا حينيفي لي زونزيم اللي كاينين في الوسط مثلا فلاغليكوليز البيروفات حينيفي لنا الجلوكوكيناز مثلا باسكو اذا كان لو طو تاع الجلوكوز البيروفات بزاف في الدم ما راح نزيدو نديرو جلوكوليز ونبدلو في الجلوكوز سي لوجيك دونك سي لا ميم شوز le 1,25 dihydroxyde vitamine D va inhiber la 1-alpha hydroxylase rénale. كي يكون عندنا كمية كبيرة من الفورم اكتيف de la vitamine D ما حش نزيدو نديرو لها ما حش نزيدو نديرو اكتيفاسيون باسكو لو طول اللي عندنا يكفينا.
Donc le déficit en PTH favorise d'autres hydroxylations donnant des composés non actifs. Donc la forme, quelle est la forme l'indosée en cas de déficit? La forme indosée, c'est le 1,25 vitamine D total. C'est la forme de stockage ou la forme de stockage de la vitamine D2 ou la vitamine D3. Le dosage de la forme active ou le dosage une forme spécifique de stockage. Non, la forme de stockage qui est une fois total. Elle est donc il est désormais reconnu, blablabla. Le taux c'est 30 nanogrammes par millilitre. Le but de tout traitement vitaminique est d'atteindre le seuil mentionné précédemment. Voilà. Donc, et traitement vitaminique, la concentration de la vitamine D, le taux, etc. Donc, on a un tableau, les aliments, les ont une quantité de la vitamine D, l'huile du foie, les poissons, le foie, la viande, le jaune d'œuf, le beurre, le foie, le lait de vache, etc. Donc, pour non, c'est des chiffres. L'insuffisance c'est entre 10 et 30. La déficit, c'est moins de 10 nanogrammes sur millilitre. La suffisance entre 30 et 100. Pour la toxicité, plus que 100 nanogrammes par millilitre. C'est très rare. Donc, c'est très rare. Donc, لازم نعطيكم العبسة مهمة بزاف هضرنا عليها بروفيسور شيفي. Donc, حنا كما قلنا لو طو اللي دايرينو لو ام اس قلنا ماشي كاين بزاف لي ميدسان سوا ديزون ما يستعرفوش فيه. لا بروف هاي لوسترالي هبطوش لو طو. دونك حنا كوم دي ميدسان كيما قلنا باللي لا ديفيسيت اون فيتامين دي شايعه بزاف. كابابل لو كان نحكمو اون سال لونفي تاعنا فيه جو با 400 étudiants capable نصيبو 30 40 دونك اللي واصلين لو سوي. دونك حنا comme des médecins le bilan phosphocalcique ماشي في des autres cas qui نحوسو على le bilan phosphocalcique. Le bilan phosphocalcique c'est des problèmes de la concentration de phosphore et de calcium. واش نديرو ندومونديو la concentration de phosphore de calcium في الدم نشوفو est-ce qu'elle est stable ou non. وندومونديو la PTH. علاش parce que premièrement كما قالنا بروفيسور شريفي le dosage de la vitamine D غالي وواعر. دونك لازم لك ان بون بيوشيميست باش يقدر يمد لك لا ريزولتا جوست. دونك وون بلوس غالي. دونك حنا باه نحنو على الباسيون تاعنا ندومونديو la concentration de phosphore, la concentration de calcium. Donc premièrement نشوفو اسكو الفوسفور والكالسيوم تاعنا راح سوا في الدم ولا راح ناقص. باه نشوفو اذا راح عندنا ان بروبليم. Deuxième chose, demander la PTH. Donc la PTH, c'est تاعنا فيها وشنو؟ إذا كاين le taux de PTH est stable le sang. Qu'est-ce que veut dire ça? Donc ما عادش كاين une hypocalcémie parce que l'hypocalcémie stimule la sécrétion de PTH. Donc le taux de calcium soit. وثاني كي يكون لو طو بصح اذا صرنا البي تي اش تاعنا عاليه بزاف واش تعني بلي راه عندنا نقص في لا فيتامين دي. كيفاه قلنا البي تي اش ولا فيتامين دي يخدموا تقريبا نفس الخدمه. دونك كي نصيبو لا بي تي اش تاعنا طالعه بزاف واش راهي تسيد ليه؟ راهي تسيد كومبونسي الخدمه تاع لا فيتامين دي. هاي بريميرمون تسيد كومبونسي دوزيامون بور ستيمولي سيت اوبيراسيون. دونك فوالا حنا واش دونك هذه سي معلومات زياده ما يهمونيش بزاف سي دي ديتاي. Je sais pas ce que فهمتوها ولا لا بصح جو بونس بلي عقدتها. دونك المهم لي كارونس اون فيتامين دي واش قلنا يديروا لنا؟ قلنا يديروا على حساب لي قول حنا بلا ما نشوفوا لي كارونس
نشوفوا لي رول ونخرجوا وحدنا لي بروبليم اللي كابابل يصراو اذا كان عندنا لي كارونس. الكارونس سي لو مونك، سي لا كونتيتي الهابطه على الاحتياجات تاعنا. دونك قلنا augmente l'absorption du calcium et de phosphore. دونك لي كارونس واش حيديروا لنا؟ hypocalcémie و hypophosphorémie. دونك ثاني قلنا باللي حيقويو لنا لي زوس. دونك اذا كان عندنا دي كارونس au niveau de la vitamine D, logiquement حيكون عندنا des problèmes ensuite. Donc ramener quelques maladies, le rachitisme carentiel pour l'enfant, les auteurs anarchiques rigides soit. Donc il va نداويوه plutôt la vitamine D pour éviter l'apparition des déformations osseuses comme le là. L'ostéomalacie, c'est pour les adultes. L'ostéomalacie, c'est des douleurs osseuses, souvent violentes au niveau du bassin, du bas, du dos, des jambes, etc. Il va avoir la même chose, la vitamine D. Donc le tableau biologique des carences de la vitamine D, qu'on a l'hypophosphorémie, l'hyperphosphaturie, l'hyperparathyroïde secondaire, donc l'augmentation de taux de PTH, qui m'a cherché comme le PTH a essayé de compenser le traitement de la vitamine D. Donc on a beaucoup de PTH va essayer de faire la calcium ou le phosphore. On a une calcémie normale ou bien basse. حيكون عندك حتى لا فوسفاتاز الكالين الفي. سي كوا لا فوسفاتاز الكالين؟ لا فوسفاتاز الكالين اون انزيم يفرزها الدم تاعنا، يفرزها الاورغانيزم تاعنا كي تكون عندنا ريباراسيون اوسوز. دونك يكون عندنا بروبليم اوسو بيان سور الكور تاعنا حيسيي يخدمو، دونك حيفرز فوسفاتاز الكالين. دونك يكون لو طو دو فوسفاتاز الكالين طالع، صافي عندنا دي بروبليم osseux. Les problèmes osseux, قلنا يجوا les carences en vitamine D. Donc ممكن نشكوا باللي هذو les problèmes osseux جاو من le manque من les carences de la vitamine D. Donc نهضروا على surcharge en vitamine D. كما قلنا الفيتامين ناكلو شويه، ناكلو شويه يضرونا، ناكلو بزاف يضرونا. Donc le surcharge c'est l'excès de la vitamine D. L'intoxication de la vitamine D est toujours iatrogène. Iatrogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire isogène. جاية من برا، ما حش تجينا من الماكلة تاعنا parce que les aliments عندهم une très faible quantité en vitamine D. ومام لو كان تبقى نهار كومبلي ولا تشمس ما راحش تخدم، impossible. فاقو تاعك تخدم une quantité toxique de la vitamine D. اصلا في تعريف لي فيتامين قلنا يا اما ما يخدمهاش اورغانيزم ولا يخدمها بلو فاسون insuffisante. Voilà. دونك مثلا كيف هادشي الدواوات تحكم جو با كومبليمون اليمونتير فيه فيتامين دي، تشرب بزاف وتبلع يدير لك انتوكسيكاسيون de la vitamine D. Les signes cliniques, la céphalie, des problèmes digestifs, des troubles neurologiques, dépression, etc. Les signes biologiques, c'est quoi? La vitamine D بزاف، donc l'absorption de calcium et de phosphore بزاف، donc on a hypercalcémie, hypercalciurie, hyperphosphatémie, hyperphosphaturie et l'hyper. Voilà, كملنا.